ये आमर नुआ वर्षर भोजी चली ये मलय रतना गणेश मटन चलसी आमर बसिया पाल लेटुआ आमर तपस मैंने बहुत चलती ठीक अच्छे चलतु आम जो हुदु हुदी झरणा आसी जो फुलझर से जामें पूरा बुलिकी देखीदा किए किए भोजी कौटू आस कौन कौन सब केते लोक भाई जने आमर सिगारेट टाणुंट इे वीडियो कर कौट आस भाई हाँ बढ़िया तो पाख ए आम पुआटा हाँ ठीक है विक्रम भाई आमर कैमरा मैन अच्छा ना दाना कौन कैमरा मैन विक्रम गाना ये है ना पुलिस जगह के तो देखी पाते चारी व्यू के लोक सलानी हो सलानी हो रिटर्न करिए कंटिन्यू आपको देखी चल ऑटो 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 भाई से भी वीडियो कर समस्त ठीक है समस्ते जो मैंने वीडियो देखुं तापस पात्र समस्ते मनोरम दृश्य देखापी आसतु आउ जंगल गोटे निरा दृश्य पीसफुल एरिया या मजा उठाई आसतु समस्ते आगे हद हरी झड़ा तो खराब अच्छी से गाड़ी जापार तो भिडियो आम कर कि नहीं जानी जदि वीडियो देखी तो वीडियो कंटिन्यू आपको देखी चलतु देखिए बर्तमान आमर जो कंटापाल पंचायत
କଡାପାଳ ବା ଫୁଲଝରି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ହୁଦୁହୁଦି ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଯାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ବହି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ବହେ ପାଣି, ଖରା ଦିନରେ ବି ପାଣି ବହେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମୟ ବାହାର କରିକୁ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଭୋଜି ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ବାଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ଏବେ ଗଛ ହେଇଯାଇକି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ୱାଟରଫଲ୍ ବା ଝରଣାକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁ ଝରଣାରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଉପର ଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଶୀତ ହେଉନି? ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଉପରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମଟନ ବୁଲା ଦେଖି ହଉ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ପିଆଜ ହେଇଠି ଅଛି। ପିଆଜ ଅଛି ହେଲେ କାଟିକି ଖାଇବାର ଅଛି, ଯିଏ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରେଶ ପାତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାପସ ପାତ୍ର। ଇଏ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି।